السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. صلوا على النبي محمد. من أنا من أنا من أنا كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما كيفما أحواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما
Hanya ini dari kami, dari tim MA Al-Furqan. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like this is. I know it's a very good. Tapi you know, sebagai MC yang telah mengitari galaksi, kita belum pernah melihat tim Hadro yang sekece ini. Yes, agree, approve, and fantastic. Marilah kita tepuk tangan meriah kepada tim Hadro Al-Furqan. Hey, Afan. What? Ternyata di pondok ini memiliki tim paduan suara yang lebih baik daripada orkestra yang pernah kita dengar di Belanda. Oh really? I am very excited. Marilah kita tampilkan tim paduan suara Sign of the Times. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 3 Putra akan menyanyikan satu buah lagu yang berjudul Sign of the Time. Welcome to the final show. Hope you're wearing your best clothes. You can ride the door on within the sky. You look really good on here, but you ain't really good. Stop your crying, it's a sign of the times. Gotta get away from here. We gotta get away from here. Just stop your crying, I'll be alright. They told me that the end is near. We gotta get away from here. Just stop your crying, it's a sign of the life. Breathe into the atmosphere. It's a pretty good from here. Remember everything will be alright. We got to get somewhere.
stop your crying, it's a sign of the times. You gotta get away from me. Gotta get away from me. Stop your crying, baby, it'll be alright. You told me that the end is near. You gotta get away from me. We never learned reading it before. Why are we always talking about before? The police. The police. We never learned reading it before. Why are we always talking about before? The police. The police. Mungkin sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali dapat bernyanyi bersama santriwan sekalian. Untuk itu, marilah kita dengarkan puisi yang menyentuh hati kepada Ananda Robbani Iksan. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan curahan hati dari segenap wisudawan dan wisudawati yang akan diwisuda pada hari ini. Cek. Oke, diulang. Tadi ada kesalahan teknis dari mic. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan curahan dari hati para wisudawan dan wisudawati yang akan diwisuda hari ini melalui sebuah puisi yang berjudul Terima Kasih Guruku.
Ada kesalahan teknis. Son. Di ruang kelas yang kini terasa sepi, teringat suaramu yang dulu mengisi. Pelan, sabar, penuh arti, meski kami sering tak menghargai. Guruku, kau datang lebih awal dari kami, pulang saat senja hampir pergi, menyimpan lelahmu sendiri, tanpa pernah meminta dimengerti. Kami tertawa, kami bercanda, sering mengabaikan kata-kata yang bermakna. Tak sadar di balik tatapanmu yang sederhana tersimpan harapan besar untuk masa depan kami semua. Kau ajarkan kami tentang kehidupan, tentang jatuh dan cara bertahan, tentang mimpi dan perjuangan. Meski kami lebih sering memilih kesenangan, kini waktu telah memisahkan kita, langkah menjauh tanpa terasa. Dan baru kini hati bertanya-tanya, sudahkah kami membuatmu bangga? Guruku, andai waktu bisa kembali sejenak saja, ingin ku dengar lagi nasihatmu yang penuh makna. Ingin ku ucapkan terima kasih dengan air mata yang dulu tak sempat terucap nyata. Maafkan kami, guruku, karena lebih sering melupakanmu daripada mengenang jasa-jasamu. Padahal setiap langkah yang kami tuju ada doa tulus yang lahir dari bibirmu. Terima kasih guruku. Namamu mungkin tak selalu kami sebut, namun jasamu terukir dalam setiap jejak hidup kami yang luput. Dan dalam diam kami merindu pada sosok sederhana sepertimu. Terima kasih. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Is the best. Is very good. Saya sangat tersentuh hati. Marilah tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Untuk itu, kenapa saya bisa berbahasa Inggris? Karena saya pernah tinggal di Inggris 3 tahun. Marilah kita tampilkan pidato bahasa Inggris dari saudara Kinan. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable, the Principal of Islamic Boarding School Al-Furqan Prabumuni, Mr. Saryono SPDIM. The Honorable, the Treasurer of Islamic Boarding School Al-Furqan Prabumuni, Mr. Modir Sunani SAG MP. The Honorable,
the Secretary of Islamic Boarding School Al-Furqan Prabu Muli, Mr. Roin Al-Hadi, SPDI MU. First of all, let's pray and thank God Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has given us some mercies and blessings, so now we can meet and gather in here in a good place and a happy church. Secondly, may peace and salutation always be given to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has brought us from the darkness to the brightness, from the stupidity to the cleverness, from the Jahiliyyah era into the Islamic. In this opportunity, I would like to deliver my speech entitled The Benefit of Knowledge. Ladies and gentlemen, first, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Seeking knowledge is obligatory upon every Muslim. Recorded by Ibn Majah, number 224. What does hadith mean? First, faridatun means obligatory, not just recommended. It's a duty like praying 5 times a day, but the level of obligation depends on the type of knowledge. Number 2, ala kulli muslim means upon every Muslim. Man, woman, young, old, rich, poor, no exception. As long as you are safe and alive, this duty applies to you. In another hadith, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Whoever goes out seeking knowledge, then he is in the path of Allah. Recorded by Tirmizi, number 2647. What does hadith mean? First, kharaja means goes out or makes effort. This isn't just sitting around. It means leaving your comfort zone, going to class, reading, researching, traveling, sacrificing time and energy to learn. The effort itself counts. Number 2, fi talabil ilmi means in search of knowledge. Any beneficial knowledge. First is religious knowledge to worship Allah correctly. Then worldly knowledge that benefits people like medicine, teaching, engineering each other, as long as the intention is right. Number 3, fahuwa fi sabilillah means he is in the path of Allah. Your status is equal to someone with jihad or going hajj. Every step, every hour you spend learning, angel lower their wings for you, and fish in the sea pray for you. Your pen, laptop, and books become weapons. Your classroom becomes a battlefield against ignorance. I think that's all my short speech. Thank you very much for your nice attention. Sorry about the mistake. Alhaqqu min rabbikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk pidato bahasa Inggris tadi. Saya ini bisa dikit-dikit bahasa Inggris, tapi sebenarnya saya ini orang Arab. Bisa dilihat dari wajah saya yang seperti orang Arab. Untuk itu, mari kita tampilkan pidato bahasa negara saya, yakni pidato bahasa Arab yang akan ditampilkan oleh Ananda Cicarito Balkis Pairus. Kami persilakan. Al-Mukarram wal-Muhtaram Al-Mudirul Ma'hadil Furqan Al-Islami Al-Ustadz Saryono SPDI MHUM wa jami'i asatiza wal ustaza tullab wa tullabat al-mahbubun. Tayyib, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal masjida lis-sujud
wal maktab lil kutub wal maq'adi lil qu'ud wal jabbaru lil jabbarul alladzi khalaqal maut. Walhamdulillahilladzi ja'ala al-kitaba lil qira'ah wa ja'ala al-qira'ah lil ma'rifah wa ja'ala al-ma'rifah lil ibadah wa ja'ala al-ibadah lillahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da amma ba'. Awalan hayabina nashkuru syukran katsiran ilallah ta'ala alladzi qad ata'na ni'matan katsiratan wa hidayatan hatta nastati'a najtami'u fi hadha haflatul wada' mubarak insyaallah. As-saniyah as-salatu wassalam ila habibina wa syafi'ina wa imamur rasul wa akhirul anbiya wa nabiyyuna Muhammad. As-salisa ana akumu amamakum jami'an sa'ubalighu lakum khutabi bi anwan al-akhlaq. Faya ayyuhal muslimun innal akhlaqa hasanah sababu sa'adatika fid dunya wal akhirah. Yarda anka rabbuka wa tuhibbuka usratuka wa jami'in nas wa ta'isu bainahum muhtamaran salilan. Wa akswa akhlaqus sayyi'ah fahiya asla saqawatika fid dunya wal akhirah. Wa yasfatullahu alaika wa yubghituka ahla baitika wa jami'un nas wa ta'isu bainahum muhtaqaran dalilan. Fatakhallaqa bimaharimil akhlaq wa mahasinil adabi min sigarika walincasya'a alaiha ta'taha fi kibarika wala budda an tukallifu nafsaka alaiha awalan hatta tasirun tabi'atan akhiran. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam aksaru ma yadkhilun nasal jannatu taqwallah wa husnul khulqi. Akmilu mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Innal mu'minun la yudriku bi husni khuluqi darajatis sha'imil qa'imi. Wa innan nas la yanzuru ila jamali wajhika wala jiddatan siyabaka walakinnahum yanzuru ila akhlaqika. Kama qala syair la tanzuranna li aswabin ala ahadin in rumta ta'rifu fanzur ila adabin wal udu law lam tafu minhu rawahi walam yafikin nasa bainal udi wal hatab. Wa qala akhar wa ma yanqaul adabu husnu wujuhihim idza kanatil akhlaq khairal hisan. Wa kadzalika ilmu la yanfa'u ma'a su'il khulqi wal alimi sayyil akhlaq makruhu indan nas aksaru minal jahil wa aksaru minal jahil antah tahdibi akhlaq kama ta'tani bi tahdibi ulumi wal ma'arif. Idza kabiral waladu wa qad ta'awwadu akhlaqu fasida wa innahu yasqubu jiddan wa tahdibi wa islahuhu kama qala syair wa qad yanfa'ul adabu auladu min sigarin wa laisa yanfa'uhum min ba'dil adab. Wa qad ta'awwa innal ghusuna idza qawwamta tadalat wala yalinu walau qawwamtahu khashabu. Yumkin ada minni syukran ala ihtimamikum billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Akhirul kalam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Teh? Keren nggak pidato bahasa negara saya? Good, is very good. Hafal, tapi ada dua maut yang bisa menyanyi kita. Oh really? Rumah kami, wah, kupat.
marilah kita tampilkan dai cilik Tami Wapupan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati seluruh ustadz, ustadzah, serta para tamu undangan yang hadir. Dan juga teman-teman serta kakak alumni yang kami banggakan. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Nikmat Allah yang harus kita syukuri, juga perjuangan Nabi Muhammad yang harus kita puji. Untuk itu, perkenalkan kami para anak muda yang dididik menjadi dai. Perkenalkan, saya yang biasa dipanggil Pupan. Dan saya biasa dipanggil Tami. Kamilah dua maut. Si putih tampan atau Pupan Dan si hitam manis ada Tami. Yang yang akan menyampaikan ceramah berjudul Berbakti kepada Orang Tua. Wahai ahi, dan ukti, tidak perlu saya jelaskan lagi bahwa berbakti kepada orang tua itu adalah hal yang penting. itu adalah hal yang utama, pasti dan wajib kita lakukan. Allah berfirman di surat Al-Ahqaf ayat 15 yang artinya, Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada orang tua. pertanyakan kepada diri kita sendiri, apakah kita sudah berbuat baik kepada orang tua, menyenangkannya, Membahagiakannya. atau hanya membuat mereka tersenyum? Tanyakan kepada diri kita sendiri. Sekali lagi, tanyakan. Wahai anak muda, jangan pernah menyalahkan orang tua atas segala hal yang terjadi padamu. Itu semua sudah menjadi takdir Allah. Mau dirimu kaya ataupun miskin, Mau dirimu perempuan ataupun laki-laki, mau dirimu tinggi ataupun pendek, mau dirimu putih ataupun hitam, itu semua takdir Allah. karena rencana Allah lebih indah dari yang kita kira. Contoh, meskipun saya hitam, saya bersyukur karena dengan itu membuat saya lebih manis. Walaupun saya pendek, Allah ganti dengan ketampanan, karena rencana Allah lebih indah. Fahimtum? Pesan terakhir, jika kalian kalah tentang bakat, Jangan pernah kalah jumlah rakaat. wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, saya sangat terpukau sekali dengan penampilan dua maut tadi. Semoga mereka dapat menjadi penerus kami di masa depan nanti. Amin. Oke, selanjutnya kita tampilkan tim Jujutsu Putra. Kami persilakan.
Bapak Ibu sekalian, penampilan Jiu-Jitsu ini lebih baik daripada Muay Thai yang pernah saya lihat di Thailand. Untuk itu gerakannya lebih kicau. Tanpa berlama-lama, marilah kita tampilkan tim nasyid yang akan dibawakan dari saudara kakak Dirli dan kawan-kawan. Kami persilakan. Langkahmu bersahaja
Hey, Eteng. Sepertinya kita akan berpisah dengan para penonton sekalian. Ya, Afan. Jadi penonton mungkin tahun depan kami bisa disewa lagi. Gimana panitia? Oke? Ayo Eteng, kita ada jadwal MC di Perancis ini. Sebelum itu kita pamitan dulu kepada penonton-penonton sekalian ini. Jadi penonton, kalau kami ada salah, kami minta maaf pada Allah. Saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.